So good afternoon mga master, na napuntag dagat, balik na puntag fishing. So same setup sa Biki Gaming Japon. So nasi Arthur Tor. Og shoutout po ko sa isa ka angler dire nga kan. Ya, sa pangalan nimo ya? Sa pangalan nimo? Ha? Ah? Outfield? Si Kuya Outfield. Taga-asa ya? Taga Patima rin nila, shout out sa taga Patima. So kabar gyapon ako manghod, di namin bagong angler si Arthur. Update ako niya. Fish on. Kusgana oy. Ala kusgana. Fish on. Ah. Fish on. Oh, kusgana. Kusgana oy. Yes. Oh my god, pakuha ka na. Ayun! Jumbo gaong! Yes! Jumbo gaong! First catch! Lamon tayo. Oy. Oh.